Hi guys, ngayong hapon. Niatay itong hisgutan karon na tagabati man tagod sa social media. Ngayon tungod aning simbahang Katoliko. Example sa mga pare na to, mga kaigsunan. Ang ilang mga katarungan kining simbahan ng Katoliko dili na ni mao ang gitukod ni Kristo, kay matod nila sa Biblia daw wala nay pare. Matod nila usa na sa ilahang mga gisgutan niya mubasa sa Biblia sumala sa kani ang Mateo or San Juan o Hebrehanon 7:24 nga ang pagapari daw ni Kristo ay tugyan niya lain. Ato pa kanang mga pare dili na yang Katoliko matud nila, kay dahil si piso 4:11 ang gihisgutan pastora o propeta wa nay lain mo na ilang punuhay nga mabasa. So sa pagtulunan sa Iglesia Katolika nga ang pagkapari gitukod yun na ni Kristo. Nag-ingon din nga ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang santos nga ordinasyon usa ka sakramento nga gitukod ni Kristo. Kana bang mapadayunon kay kuan man sakramento man nga dili mapapas nga timaan diha sa kalag pinagi sa maong sakramento natukod sulod sa Santa Iglesia Katolika nga hierarkiya nga naglangkob sa mga obispo, mga pari, mga ministro nga ang pagka-obispo labaw sa pagkapari. Ang obispo naghupot sa gahom sa pagka kumpirmar sa pag-urdin leader sa mga leader, pag-order or mga ang mga pare naghupot sa gahom sa pagkonsagrar sa pan ug bilo nga halad sa lawas ug dugo ni Kristo. Nya nagpasabot niya na pagpasaylo sa mga sala ang sakramento sa pag-ordinar usa ka sakramento nga muhatag ngadto sa usa ka tawo gasa sa Espiritu Santo pinagi sa pag nga nakahimo siya og buhat nga balido nga takos sa mga sagradong buhat o buluhaton. Nunang sakramento mahimong ikahatag sa katulo kahugna agad sa pagtuboy sa ordinahan ngadto sa pagkadiakono, pagkapari ug pagkaobispo. So ang ilang pagsupak number 1 na Hebrehanon 7:24 katong gipasiuna nga wala itugyan sa lain ang iyang pagkapari. Matud pa nila. Ni kaduhang pagsupak nila auto sa giganlan sa Efeso 4:11 nga wala nay pare kundi pastor na lang. Mateo 23 versikulo 9 nga ang pare dili tawgon og papa o father
o padre. Kay supak na sa Biblia. Mateo 23:9. O pagtawag og amahan or padre o father. Nga po sa unang Timoteo 3:2, obispo usaray asawa, apang Katoliko gidilyan sa pagsunod kang Pablo nga way ala sa asawa. 1 Timoteo 4:1-3. Ang pagkaparing Katoliko katumanan kana sa doktrina siyawa matod nila, kay nagdili sa pagpangasawa. Kini sila mga tinipsing kaning sumpake atake sa Iglesia Katolika, mga kaigsunan. Naunsa may itong tubag ani? Ang atong tubag sa daang tugon gisgutan o gipili ng daan nga mag-alagad ingon nga pare, matud pa sa Exodo 19:6 nga ang pare mag-alagad. Februaron 7:11, alagad nga pare ug sa bag-ong tugon. 1 Pedro 2 kapitulo 2 bersikulo 5 kama 9. Sila mga balaang pare nga mag-alagad sa simbahan. Lucas 6:13. Ipili gyud sila sa Ginoo. Unya gawas pang ipili na ay hugpong yun sa mga pare. Number 1, das pinadayag ng kapitulo 5 versikulo 10, mga kaigsunan. Naapod sa pinadayag 1 versikulo 6. Ug si Kristo pangulong pare suma sa Hebrehanon 3 versikulo 1. Ugon niya Hebrehanon 7:11. Naapod sa kini ang lain nga sumusunod sa mga apostoles morning buhat 6 nga 9. Pinagis pagpandong sa kamot sa mga apostoles wang sumusunod ni ini. So wa gilain nga pandungan ug kamot mao ang sakramento sa pag-orden sa pagkapare. Apostoles nga sumusunod nga gitawag og Kristo kanon, mga kaigsunan. Ikaduha, kamo paganlag sakerdote pare sa Ginoo. Isaiah 61 bersikulo 6. Og si Pablo mismo miingon man nga ako pare nga nag-alagad sa Dios, nana sa Roma kapitulo 15 bersikulo 16. Ikatulo, gitukod ni Kristo ang pagkapare suma sa Lucas kapitulo 22:19. Sa ato pa gitukod yun ni Kristo ang pagkapare. Ikaupat, gihatagan ni Kristo og gahom, pinadala o pagpasaylos mga sala. San Juan 20:19-23 o Mateo kanang 16:19. Nganlan kupot ug Yahweh. Sa ato pa diha sa iyang pagkapare naa siya Yahweh. Nya ang Yahweh din ang sumusunod sa Pedro man. Gipadala pagpasaylog mga sala. San Juan 20:19-23, Mateo 16:19. Ikalima, mga kaigsunan, ang orden sa pagkapare gihimo sa pagpandong sa kamot sa kadaguan sa simbahan. Mabasa nimo sa Deuteronomio kapitulo 17 bersikulo 8-9. Napos buhat kapitulo 13 bersikulo 3. Napos sa buhat kapitulo 14:22 nga muagi sila sa mga kalisod niana. Ikaunom, matag lungsod ana ay pare, matud pa sa Malakias 2:7 nga ang mga pare mutudlo ug manudlo ug mutudlo sa mga balangay ug sa kabalayan. Malakias 2:7. Ug sa Tito kapitulo 1 bersikulo 5
nga kada lungsod na agi pare ibutang. So mo nang wa joy lungsod nga wa ultibar o makurtibar tungod niya ng mga klasiha sa tao. Ikaw no mga kaigsunan, kapito, piniyalan sa grasya sila sa Diyos. Episo 3 versikulo 2, Mateo 28, 19 o 20. Saad sa Ginoo in of time or order kay mo man ang katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan. So mo na iyang ingon, pangadto panglakaw kamo ya sa ikapito, pinyalan sa grasya sa Dios. Episo 3 versikulo 2 o Mateo 28, 19 o 20 mga kaigsunan. So dinhi naay saad sa Ginoo in a time. Ikawalo, presbyteros o magtutudlo, presbyteros magpandong sa kamot ibabaw sa ulo. 1 Timoteo 4 versikulo 14 o 1 Timoteo 5:17. Ang ansyano o pare sacerdote orden. So ordinahan din mga bansad na ito Columbus. Maba dinhi sa ikasiyam, labaw pare pinili gikan sa mga tao nga may halad sa ilang kaugalingon. Hebrehanon 5 versikulo 1 ngadto sa 6 mga kaigsunan. Naon sa may giusgutan din na maghalad ang pare ni Kristo nga labawng pangulong pare ako sa anak sa Diyos. Mateo 10, si Kristo gihatagan sa amahan og labawng pare. Hebrehanon 5:10, Hebrehanon 4:14 o 15. Ang pare ilis sa Diyos sa pagtudlo 4:16 kama 17 versikulo 17. O sa Episo Exodo 4:16 o Exodo 3:24-21. Ilis sa Diyos ang panudlo sa kaunse ang pare. Hebrehanon 10:5-12 labawng pangulo, labaw tungod kay si Kristo anak man. So masambilat liberato kay anak man ni apil masang sagol sa mga punuan o sa mga tambukon mo na gidangatan sa ato ang mga kaigsuunan. Kung gihuyab ko kay gabi gikan mi din simbahan alas 11 na ko na uli. No, ang tuog lang ko gamay ra kaayo. Katuog lang ko pila ka oras tulo duha. Mata alas 4 ngadje rosary. Unya lakaw po lugar sa 11 nya namo ko gitrabaho dito gud. Atop ko sa among butanganan sa kusina nga mga bugat nga butang. So mo na ako dito. Sunod mga kaigsunan nga atong hisutan dinhi sa ikawalo naman to, no? Presbyteros. Ikasiyam, labawng pare pinili gikan sa mga tao. Hebrehanon 1:5-1:6 maghalad ang pare sa iyang sala o sa sala sa katawhan. Mao na iya ang papel niya magampo maghalad
ingon nga Pangulong Pari si Kristo anak sa Dios. Ika na po mga kaigsunan, si Kristo ginganlan og sa amahan og labawng pari. Hebrehanon 5 versikulo 10 og Hebrehanon 4 versikulo 14 ug 15. Ika-11 ang pari ilis sa Dios sa pagpanudlo, Exodo 4:16 ug Exodo 7:1. Suma ka sa Diyos o sa wala mo ba at mana. So mo na ipasabot sa Exodo 16 4:16 ug Ezekiel 28. So mo na mga kaigsunan, ika-12 ang pare tawgon nga amahan sa pagka magtutudlo sa Mateo. May ambit siya mismo sa balaang pulong mga kaigsunan. So dinhi usa na sa mga makita nato nga timaan sa Iglesia Katolika. So ika-12 ang pare tawgon nga amahan sa pagka magtutudlo matag prayer 18. Sunod ika-13 magtutudlo sa balaod o si padre wala kumana ang mga kalapasan o kasalanan. So wari taris lain nga paghahisgutan. Ika-12 ang pare tawgon nga amahan sa maghuhukom o paghahukman o paghukom o ka digut-gut. So mauna siya ang atong hisgutan din sa ika-13 mga kaigsunan. Ang uban ministro sa Dios dili mini mga mini dili na mo'y labot sa pagpanudlo simbahan, kaya yung simbahan may mini udlo mo sila. So sana sa mga butang nga atong ang itunan ug ang uban ministro sa Dios dili minyo. Jeremias 3:16 ug Mateo 19:16. So dinhi kita na to mga kaigsunan, medyo og gidawdaog ang mga Kristiyanos ngadtong panahon na og sa mga tao nga wala mo ila sa mga apostoles. Mao na atong mabasa dinhi sa San Lucas 11 Exodo 11 kay James man to. Exodo 2:11 ilis sa Dios si Kristo gamhanan o walay maila nga mo atubang ani. Ika-13 ang uban ministro sa Dios dili minyo. Sukad sa mga bugasan so lain na pod. Ika-12 ang pare niyonon ilan ang tahas nga dili pagminyo. Mabasa nimo na sa Hebrehanon
di na mabasa nimo ang iyang pagkasiya nga gibanan kanunay sa 13. Ang uban ministro sa Dios maoy minyo Jeremias 15:2 o Jeremia 19:12 o unang Korinto 1:24-14. Nakakita ng langit para sa wala. O minyo ang uban ministro sa Dios dili sa minyo. Jeremias 16:2. Practical words mga igsoon. So mo na ika-13 ang pare tawgon o kamahan magtutudlo sa balaod o tanang tawgon sa kamahan pagka ang pare tawgon o hapit na ang alas 6. 13 ubanan ang ministro sa Dios dili minyo. Jeremias 16:2, Mateo 19:12, 1 Corinto 7:34-35 ngadtos 14. Sa 14 makita na to ang langit ng yuta. Ah, 14. Nasa sa pitayag 14:40 putli nga mag-alagad sa Ginoo nga dili minyo. Jeremias 16:1-2, 1 Corinto 7:32-34. Ika-15 kung dili magkaamguanta mas maayo pang magminyo. 1 Corinto 7:8-9. Diyan is paraphrase nga Bible no. Wala tas kuan ani komentary man siya. Sa unang Corinto 7:8-9, unang Corinto 9 versikulo 6 dili absoluto. Dili absoluto nga dawaton sa Dios. Dito sa simbahan na. Ito mga dagkutanan na asa man dagkutang. Dagkutanan tingali na. Kaya di likod. Dagkutanan. So, mao na mga kaigsunan. Sa 16 ay kinsi mo to kung dili makagwanta mas maayo pang magminyo. 1 Corinto 7:8-9 o 1 Corinto 7:36. Ikaw nom dili absoluto nga ang pare minyo. So wala kung pasabot ya. So wala no kada size dili absoluto ang mga obispo na dunay asawa. Ila ng katungdanan na di sila mag-asawa tungod sa kang Kristo na walay asawa. So mao na itong mabasa sa 1 Corinto 7:8 ug 1 Pedro 1:25. Tig-atiman sa kalag Mateo 19:26 ug Lucas 14:26. Magdumot sa tanan dili mahimong tinun-an. Mao na ang silibase disiplina nila buhat 16:4 ug Mateo 16:19. Og sa unang Timoteo 3 saman makoy kaon. Unang Timoteo 4:1-3 ang kaminyoon dili dautan kadtong agnostic Manikyans motoy dautan sila
kay mingon sila dili mangminyo dahil sila. Mao nang mabasa na to sa World History by Ubrin 147 mga kaigsunan. So natubag na to ang maong mga pangutana mga kaigsunan. Kaya salamat sa inyong pagsunod nining atong pagpamalandong mahitungod sa pagkapari o mga pari mga kaigsunan. Dili man na suhol, dili man na bayad kung dili suhol sa kagaho ang pagdawat o paghatag sa pari. So mo na itong mabasa sa Lucas 10 versikulo 7. So daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong YouTube channel Holy Poor Official.